अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इक़्तिदार की लालच में दोनों चचा भतीजे इस कदर पागल हो चुके हैं कि जीजी ने चचा को भी पीछे छोड़ दिया। फूट छाटने में मरियम नवाज की एक ऐसी वीडियो लीक हुई जिस मरियम नवाज की तमाम शर्मनाक हरकतों को मंजरेआम पर ले आया। वैसे हैरत है कि ये कैसे तरले और मिन्नतें हैं कि वो जेल के एक छोटे से कमरे में खुश हैं, वो माफ़ी मांगने पर तैयार नहीं हैं, जबकि आपकी हुकूमत खुद उनसे सियासी इंतकाम ना लेने की गारंटी मांग रही है। लेकिन मिन्नत तरला इमरान खान कर रहा है। वैसे ये कैसा मिन्नत तरला है कि वो शख्स जेल में बैठकर भी आज़ाद है और आप लोग बाहर आज़ाद होकर भी कैद हैं। ख्वाजा साहब, ये कैसा तरला और मिन्नत है कि वो शख्स हर गुजरते दिन के साथ मकबूल हो रहा है और आप लोग पहले से ज़्यादा गैर मकबूल होते जा रहे हैं। ख्वाजा साहब, ये तरले और मिन्नतें ऐसी नहीं होती हैं। मैं आपको थोड़ा सा बताती हूँ कि मिन्नत तरला क्या होता है। कि जब आप 2018 के इलेक्शन में रात के आखिरी पहर आर्मी चीफ को मैसेज करके कहते हैं कि मैं इलेक्शन हार रहा हूं, मुझे जितवाओ, तो ये मिन्नत तरला होता है। जब जेल में अचानक प्लेटलेट्स गिरना शुरू हो जाएं और सुप्रीम कोर्ट से फौरी जमानत मिल जाए और कोई इलाज के लिए बैरून मुल्क चला जाए, तो वो मिन्नत तरला प्रोग्राम होता है। और मिन्नत तरला प्रोग्राम ये होता कि अगर इमरान खान फौरन जेल से एक माफ़ीनामा आपकी हुकूमत को भेज देते या बीमारी का बहाना बनाकर खैबर पख्तूनख्वा, ज़मान पार्क या बनी गाला मुंतकिल हो जाते और चुप का रोज़ा रख लेते, जैसे कि आपकी क़यादत कुछ वक्त के लिए चुप का रोज़ा रख लिया करती थी, और आपको फिर इस सब के बाद ये कहने का मौका मिल सके कि ये इसमें और हमारे लोगों में फिर क्या फ़र्क है, लेकिन वो शख्स आपकी ये ख्वाहिश भी पूरी नहीं कर रहा। खैर, आपकी लीडरशिप ने साबित कर दिया है कि वो कितनी मज़ाहमती है, कितनी दिलेर और कितनी बहादुर है, और इसका सबूत आज ये दी न्यूज़ में अंसार अब्बासी साहब की एक खबर है जिसके मुताबिक स्टैब्लिशमेंट शहबाज शरीफ को एक बेहतरीन वज़ीर आज़म समझती है। अच्छा, अब खबर के मुताबिक आर्मी चीफ की ज़ेर क़यादत मौजूदा मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट को वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सलाहियतों और कारकर्दगी पर मुकम्मल एतमाद है। एक सीनियर ज़राए ने शहबाज शरीफ को बेहतरीन करार दिया है। ये खबर है कि उन्होंने कारकर्दगी और ये सख्त मेहनत और इंतज़ामी नज़्म व ज़ब्त, मोहतात सिफारतकारी और पाकिस्तान की जो पावर डायनामिक्स हैं उनकी शहबाज शरीफ साहब को गहरी समझ बूझ है, और इस्टेब्लिशमेंट का भरोसा इस सब के साथ उन्होंने हासिल किया है। और इस्टेब्लिशमेंट का शहबाज शरीफ पर भरोसा ये एक तरफा नहीं है। शहबाज शरीफ आर्मी चीफ की पेशा वाराना महारत, ये नज़्म व ज़ब्त और जो कौमी विजन है उसकी तारीफ़ के मामले में अवामी और निजी सतह पर खुलकर बात करते रहे हैं। और वैसे ये बात दुरुस्त भी है। आप देखें ना कि इस्टेब्लिशमेंट को ऐसा ताबेदार वज़ीर आज़म कहाँ मिलेगा जो सड़क, पुल और महंगाई की रफ्तार में कमी का क्रेडिट भी वज़ीर ख़जाना को देने के बजाय किसको देते हैं? आर्मी चीफ को दे देते हैं। आखिर इस्टेब्लिशमेंट को ऐसा वज़ीर आज़म कहाँ मिलेगा जो विकेट के दोनों तरफ खेलने का वसी तजुर्बा रखता हो। और विकेट के दोनों तरफ खेलने वाले सियासतदान, चाहे वो किसी भी जमात का हिस्सा हों, वो शहबाज शरीफ साहब के तजुर्बे से ही मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। आप ज़रा वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर को देख लें। मरियम नवाज़ 3 मरतबा के वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ की बेटी हैं, जिनके वालिद को हर मरतबा इस्टेब्लिशमेंट ने निकाला, जेल में डाला और फिर जिला वतन कर दिया। और अली अमीन गंडापुर खुद को तो कहते वो इमरान खान का सिपाही हैं। उनका दावा यह है कि उनकी हुकूमत को अमरीकी साजिश के तहत इस्टेब्लिशमेंट ने ख़त्म किया, लेकिन ये दोनों वज़राए आला खुद शहबाज शरीफ की पॉलिसी पर अमल पैरा हैं और आज इसी पर अमल करते हुए वज़ारत आला खूब इंजॉय कर रहे हैं। आप देख लें, मरियम नवाज़ की इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ जो वो घन घरश थी वो ख़त्म हुए सालों गुजर चुके हैं। और अली अमीन गंडापुर वो एलानिया विकेट के दोनों तरफ खेलने का इकरार करते हैं, और फिर यूं ही तो नहीं, रातों रात करप्शन के मुकदमात ख़त्म हो जाते हैं, ताहयात नाहलियाँ ख़त्म हो जाती हैं, वतन वापसी से पहले ही ज़मानतें मिल जाती हैं। अब कहाँ वो गॉड फादर और सिसिलियन माफिया जैसे अलकाबात, और कहाँ ईमानदार हुक्मरान जिनको इस्टेब्लिशमेंट का ऐसा एतमाद हासिल हो जैसा माजी में किसी भी वज़ीर आज़म को हासिल नहीं हुआ है। शहबाज शरीफ साहब ने तो ताबेदारी में मोहम्मद खान जुनेजो को भी पीछे छोड़ दिया है। मोहम्मद खान जुनेजो जनरल ज़ियाउल हक के हैंड पिक्ड वज़ीर आज़म थे, लेकिन शायद वो भी इतने ताबेदार तो नहीं थे। वो भी जनरल ज़ियाउल हक के सामने खड़े हो गए थे और फिर
انہیں وزارت عظمیٰ سے ہاتھ دھونے پڑے، یعنی کہ ملک بھاڑ میں جائے، آپ کی تابعداری قائم رہے۔ لیکن جناب یہ وزیر اعظم شہباز شریف کی تابعداری کے چکر میں ملک تباہ ہو رہا ہے، ادارے اس ملک کے تباہ ہو رہے ہیں۔ یہ ایک اور خبر کے مطابق پی ڈی ایم دور میں نیب ترامیم سے نیب کی کارکردگی متاثر ہونے کا انکشاف ہوا ہے۔ اب گزشتہ ایک سال میں انکوائریز میں ثابت کرپشن کی تحقیقات کے لیے 1146 کیسز کا ٹارگٹ پلان کیا گیا، مگر نیب اہداف سے کہیں کم صرف یہ 372 کرپشن کیسز پر ہی تحقیقات کر سکا ہے نیب، جبکہ شکایات پر انکوائریز کا ہدف 1479 پلان کیا گیا اور نیب 233 شکایات پر انکوائریز کر سکا ہے۔ چلے مان لیں کہ نیب کالا قانون تھا، نیب ڈکٹیٹر کا بنایا ہوا ادارہ تھا، نیب سیاسی انتقام لینے کا ہتھیار تھا، تو پھر اس کو برقرار کیوں رکھا ہوا ہے؟ پھر اس ادارے کو ختم کیوں نہیں کر دیتے؟ اگر آپ اس ملک میں احتساب کا نظام چاہتے ہیں تو پھر نیب میں اصلاحات کرتے یا پھر ایک نیا احتساب کا ادارہ بناتے جس پر سبھی کو اعتماد ہوتا، لیکن آپ تو احتساب چاہتے ہی نہیں ہیں۔ اس وقت یہ پورا نظام صرف ایک شخص کا احتساب چاہتا ہے، اور وہ شخص کون ہے؟ وہ ہے عمران خان۔ آپ نے یہ 3 سال، 7 سال اور 14 سال تک کی سزائیں دے کر بھی دیکھ لیا، لیکن عمران خان کی مقبولیت ہے کہ کم ہی نہیں ہوئی، نہ وہ ڈیل پر راضی ہوا۔ 2 سال کی محنت، بدترین کریک ڈاؤن اور سیاسی انتقام کے بعد عمران خان مذاکرات کے لیے راضی ہوا، لیکن وہ مذاکرات شروع ہونے سے پہلے ہی ناکام ہو گئے۔ اللہ اللہ کر کے اب عمران خان کے اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات شروع ہوئے ہیں، لیکن جو ڈیڈ لاک ہے وہ وہی ہے جو مذاکرات شروع ہونے سے پہلے تھا۔ اسٹیبلشمنٹ عمران خان سے 9 مئی کے واقعات پر معافی چاہتی ہے، اور پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا پر جو فوج مخالف مہم کی بندش بھی وہ چاہتی ہے۔ اس کے علاوہ اسٹیبلشمنٹ عمران خان سے نظام کی گارنٹی اور حکومت کی مدت ختم ہونے تک خاموشی کی گارنٹی بھی چاہتی ہے۔ اب سوشل میڈیا پر فوج مخالف مہم کے حوالے سے بیان جاری کرنا شاید خان صاحب کے لیے اتنا مشکل نہ ہو، بلکہ ان کو تو یہ فوری کرنا بھی چاہیے، کیونکہ یہ ہماری فوج ہے اور ہمارے دفاع کی ضامن ہے۔ اچھا، جب میں یہ بات کرتی ہوں نا تو پی ٹی آئی کے جو سپورٹرز ہیں ان کو یہ باتیں بڑی ناگوار گزرتی ہیں، لیکن آپ ذرا دنیا پر ایک نظر تو ڈالیں۔ دنیا کے جتنے ہستے بستے ممالک کو ویران اور کھنڈر کیا گیا ہے نا، تو وہاں پہلے ان کی فوج کو ہی کمزور کیا گیا، یا فوج کو عوام سے دور کیا گیا، فوج کو عوام سے لڑوا دیا گیا، عوام کے ذہنوں میں فوج کے لیے نفرت پیدا کر دی گئی۔ عراق و شام کی افواج مڈل ایسٹ کی طاقتور ترین افواج میں سے تھیں، لیکن جیسے ہی وہ کمزور ہوئیں، آج آپ ذرا یہ عراق اور شام کا حال دیکھ لیں۔ پھر اس وقت پاکستان کا جو ایٹمی پروگرام ہے وہ عالمی قوتوں کا ہدف ہے، جو ہی یہ ختم ہوا اگلے ہی دن بھارت پاکستان پر حملہ کر کے پاکستان کو نگل جائے گا، اور پھر آپ سوشل میڈیا پہ بیٹھ کر یہ ساری باتیں نہیں کر سکیں گے، اور پھر خدا نخواستہ جی تو ناظرین، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو کے بارے میں اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔